Scimpanzini, bananini, bombombini, gussini, tripi, troppi borbaloni, luli lolli. Tung 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 sahur, ta 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 sahur, din 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 dum, ma din 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 dum, di di la ri la, orcalero, orcalera, ballerina, ballerina, ballerina. Kaya tayong ano eh. Para may dala tayong ang empty, no? Kahit empty lang. Kaya nga eh. Ano eh, no? Ang empty lang sana naman, di ba? Oh shit! Ayun, guys. So yun pa rin, SG Cartel pa rin sa mukha nyo, man. Guys, yan na naman. Mga kill. Tung 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 sahur, ta 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 sahur, din 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 dum, ma din 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 dum. So, dati pa rin, ganun pa rin, man. Ganun yun yun, man. Pinapogi daw na miyembro, man. Diyan guys ay nanonood na lang kami ng kay Dennis Trillo dyan sa mini sinehan action movie. At ganun pa rin, maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta sa SG Cartel. Kayo pa rin lagi ang gasolina namin. At lagi yung tatandaan, SG Cartel pa rin yan sa mukha mo. Peace out, boy!